सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले सर्वादौ मानसिक भाव कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत। तत्परे कथावस्तु को आज पर्यंत श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सजन सदात्मा मानकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु निष्कपट चित्तरे सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। साधु मंडली ओडिशार समस्त आध्यात्मिक प्रेमी सदात्मा मानकु मोर ए नूतन अध्याय को स्वागत। समग्र विश्वर 210 देश रे आतंक खेलाई वर्तमान महामारी ए परिस्थिति को आमे जेते हालुका भाव रे ग्रहण करूचंती ताहा एते हालुका नहीं। जेते सतर्कतार कथा कहिले मध्य किछि लोक सतर्क हेउ नाहंती। मनीष जन्म पाई मनीष भितर केते मनीषपणिया अछि ताहा जे अनुमान करा जाउछि। तेबे जहा हेउ मनीष चेतनशील जीव हिसाब रे जहा करणीय ताहा करिबा कथा। जेते सतर्क हेले मध्य महामारी तार काया विस्तार करि चलिछि। तेबे एथिरु कोन बुझा पडुछि मनीष पाखरे जो समस्यार समाधान नाही ताहा ईश्वरक हाथ रे अछि। जड़े रोगी को बंचाइबा को जेतेबेले सतचेष्टा करी डाक्टर बंचाई पारे नाही सेतेबेले से कहंती ईश्वर को भरोसा करो से बंचाई पारंती। भगवान को डाको। मनीष जेतेबेले तार पारिला पणिया द्वारा समस्यार उद्धार पाई पारे नाही सेतेबेले भगवान को हाथ टेकी दिए। आम पाखरे जेतेबेले रोगर प्रतिकार व्यवस्था थिला जो रोगर प्रतिकार व्यवस्था आम पाखरे अछि ताहा द्वारा मध्य आमे समस्त को जीवन बेले बेले रक्षा करि पारंती नाही। आज जेतेबेले रोगर प्रतिकार व्यवस्था आम पाखरे बिल्कुल नाही सेतेबेले आमे केते शंकाहीन होई परिबा कुंतु आमे केते दूर निर्भय होई परिबा। एहा होची स्रष्टांग परीक्षा। पिंड ब्रह्मांड एकमत न्याय पिंडर रोग प्रतिरोधक शक्ति जेतेबेले कमी जाए सेतेबेले पिंड बा देह रे रोग प्रवेश करे। ब्रह्मांडर जलवायु आज प्रदूषित मनीष द्वारा अनेकांश रे परिवेश नष्ट हो जाइछि। जे परिमाण रे जलवायु प्रदूषण होउछि सेही परिमाण रे परिवेश को सुरक्षा देबा पई काहर प्रचेष्टा नाही। तेणु एते सहज रे ए परिस्थितिर मुकाबिला करि हेबो नाही। वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं आमे जेते आगो को आगे छंती बोली जेते बासपट मारुथिले एबे ताहा फसर फाटी जाइछि। गोटे जगह रे घर पोड़ी होई जाउछि। मने कर गोटे जगह रे घर पोड़ी जाउछि। निया को लिभाइबा पई पानी अछि। निया भगवान कर सृष्टि पानी मध्य भगवान कर सृष्टि। चिकित्सा विज्ञान बहुत रोगर निराकरण पई औषध बाहर करि सारी छंती। बहुत रोगर निदान आज से माने आविष्कार करि पारि छंती। औषध बाहर करि पारि छंती किंतु अनेक रोगर मध्य औषध बाहर करि पारि नाहंती। जदि समस्त रोगर निराकरण व्यवस्था मनीष करि पारि थांता तेबे मनीष हाथ रे किछि अछि बोली ग्रहण करा जाई थांता। समस्त रोग को मनीष जेहेतु निराकरण करि पारि नाही तेनु ईश्वरंकर महिमा को गुरुत्व देबाकू हेबो। ईश्वर जेतिकी रोगर व्यवस्था पई चिकित्सा विज्ञानी मानक मस्तिष्क रे बुद्धि कौशल देइचंती सेतिकी रोग पई औषधर उद्भावन होई सारिछि। जे रोग पई ईश्वर बुद्धि देई नाहंती तार औषध बाहरी नाही। एबे जणे जुक्ति करि पारे ईश्वर तो मंगलमय। एभली परिस्थिति रे परम पिता संतान मानकर सुरक्षा पाई से परम पिता चिकित्सा विज्ञानी को मुंडरे बुद्धि कौशल तुरंत देउनांती काहेकि। मनीषर चिंता अनुଯାयी ईश्वरंकर विचार कार्य करे नाही। सजन वृंद ईश्वर तांकर आदर्श द्वारा जगत को देखाई देइछंती जे सत्याश्रयी हो धर्म आचरण कर पर उपकार कर सृष्टिर कल्याण कर। ए पाठ ईश्वर मानव समाज को पढ़ाई सारी छंती। पाठ पढ़ाउथिबा शिक्षकंकर कर्तव्य रे केबे हेळा नाही। हेले छात्र अवहेला करी जदि पाठ न पढ़िबो परीक्षा रे फेल हेबो कि नाही। तेनु एथिरे कोन शिक्षकंक केबे दोष देई हेबो। तेनु सजन वृंद शिक्षक को छात्र आज अवज्ञा करिछि आदर्श रक्षा करी नाही। व्यभिचार करिछि अत्याचार करिछि अनाचार करिछि पापाचार करिछि हिंसाकांड घटेइछि। एबे ईश्वरंकर परीक्षा चलिछि। छात्र परीक्षा श्रेणी रे बसी परीक्षा देउथिबा बेले इनविजिलेटर थिबा सार गोटिए छात्र टेबुल पाखरे छिडा होई मने कर देखिले छात्रटी भूल उत्तर लिखुछि सार कोन सेते बेले ठीक उत्तरटी कहि देबे कि। वर्ष सारा पाठ पढ़ाइथिबा शिक्षक परीक्षा श्रेणी रे केबे उत्तर कहि देबे नाही। ताहा शिक्षा व्यवस्थार बेनियम कार्य।
সেটা কেবে নিয়ম নুহে, সেটা নিয়ম বিরুদ্ধ କାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଲା ଯତ୍କର୍ମ ତତ୍ଫଳ। ତେଣୁ ଏବେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ତାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଯେତେ ଅଣଦେଖା କରିବ ସେତେ ଅସୁବିଧା ବଢି ବଢିଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିନେବା ସର୍ବାଦୌ ବିଧେୟ। ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲକଡାଉନକୁ ମାନି ଘର ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ। ଘରେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ସାଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ରାଜନୀତିରେ ଜୟଲାଭ କରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେ, ଠିକ ସେମିତି ଆଜିର ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ମଣିଷର ଆୟତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ପୋଲିଓ ପାଇଁ ଔଷଧ ନଥିଲା, ହଇଜା ପାଇଁ ଔଷଧ ନଥିଲା, ଯକ୍ଷ୍ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ନଥିଲା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଔଷଧ ବାହାରିଗଲା। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ଔଷଧ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କଥା, ସଭ୍ୟତା ଏତେ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରି ଏହାର ନିଦାନ ବାହାର କରିବା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ସଦାତ୍ମା ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆସ୍ଥାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଣାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତାର ନିଜ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଓ ବାହାଦୁରୀ କେତେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଦେଖୁ। ମଣିଷର ବାହାଦୁରୀ କେତେ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ମଣିଷ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ଦକ୍ଷତା କେତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାପି ପାରିଥିବ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳକ, ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି, ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍। ମହାମାରୀର ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହେଳା କରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶିବକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ମାଳିକା ପୃଷ୍ଠାରେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଥିଲା, ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମୋହି ଉଛୁଳିବ, ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ, ହରି ଭାବ ରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ ଲୀନ। ଏତେ ବଡ଼ ବିତ୍ପାତ ଆସିଲା, କଣ ହେଲାଣି, କେଉଁ ଦୋଷରେ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କେତେ ମୃତ, ସବୁ ଜାଣୁଥିବା ମଣିଷ ତଥାପି ସଚେତନ ହଉନାହିଁ। একথা অচ্যুতানন্দ লেখি দিলে, সচেতন হেবে মধ্য নাই, কি হরিভাব রসরে রসিবে নাই, ভগবানଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଘରେ ଘରେ କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ, ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ହରିଭାବ ରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ ଲୀନ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲୀନ ହବ ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଘରେ ଘରେ କବାଟ ପଡ଼ିବ, ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି, ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବନି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହୋଇପାରିବନି। ମଣିଷ ମଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ୟ ଘଟଣା। କହିଲେ, ଭଗତଙ୍କୁ ନାନା କଷଣ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ, ମାତା ସୁତରଡ଼ି ଭକ୍ତ ଲୀଳା ଶ୍ରୁତି, ଇନ୍ଦ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ନ ପାଳିବ। ସେତିକି ବେଳକୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ଉଦାସେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସମୀର ଅଙ୍କେ ଭୋଗିବୁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅତି କଷଣ ଭୋଗିବ, ଅନ୍ନ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତା ସୁତ ରଡ଼ି କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ମାତା ହାହାକାର କରୁଥିବ, ତାର ସୁତ ସମସ୍ତ ମାନବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାହାକାର କରୁଥିବେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ନ ପାଳିବ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହିବେ। ଆଖି ମନ୍ଦିର ସତସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ପାଦ ତୀର୍ଥ ଭୂମିକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ହାତ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନର ବାସ୍ତବ ସନାତନ କର୍ମକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ି ଉଦାସରେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଥରକେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରାସନ କିଣି କବାଟ କିଳି ରହିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ପବନ ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିବା, ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଜାଣିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ତା ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ପୁନଃ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତ୍ରାହି
त्राही भंजन अणाकार ब्रह्म अशून्य कर संभव तेभे जाई तत्व सारस्वत होई मनरु ग्लानि पुछिब जे त्राही करि पारिबे से अत्राही भंजन अणाकार ब्रह्म को अशून्य अर्थात अकर्म निष्काम रे भजन संभव करि पारिले तत्व ज्ञान लाभ करि पारिले मनरु ग्लानि दूर हेबो संसार सुस्थ हेबो ईश्वरक निर्मित सृष्टि रे ईश्वरक व्यतीत केही रक्षा करि पारिबे नाही। महामारी भूताणु आसीछि जे बाहर को गले मनीष संक्रमित हेबो तेणु घर भितर रहिबा पई समस्त परामर्श देउचंती। महापुरुष मालिकारे पुणी लेखिले कले काहे जल रूपे मुहि पृथ्वी ग्रासीबी काहे पवन रूपे मु पृथ्वी नासीबी कालर प्रत्यक्ष उक्ति को महापुरुष उल्लेख करिसंती। पंचभूतर प्रलय हेबो जल प्रलय बन्या वायु प्रलय बात्या अग्नि प्रलय अंशुघात आकाशरु वज्रपात हेबो आकाश प्रलय आकाशरु कुआपथर माड़ हेबो उल्कापिंड खसिबो माटी प्रलय भूमिकंप हेबो महामारी भयरे घरे लुचि रहिबा पई परामर्श दिया जाइछि। सजन वृंद भूमिकंप हेले कोन करिवो पुणी घर बाहर को दौड़िबो तेनु कहंतु निस्तार पाइबर उपाय कोन घर भितर रहिले निस्तार नाही घर बाहर मध्य निस्तार नाही प्रकृतिर वित्पात हेले मनीष आविष्कृत कौनसी उपाय कौशल सृष्टि को रक्षा करि पारिबो नाही। ईश्वर अभिमुखी होई जाओ अन्य को हिंसा ईर्षा भूली जाओ कुंभीर नै मझी नई रे केवल ईश्वर को प्रार्थना करंतु तांको निर्मित सृष्टि को से रक्षा करिबे निश्चय। तेणु सजन वृंद आज दिन रे एई महत वार्ता को समस्त ग्रहण करिबा दरकार जी जहा को इष्ट रूप रे ग्रहण करिसंती जी जेउ गुरुंकर आश्रित होइसंती गुरु आज्ञा को निष्ठापर भावे पालन करी वाद विसंवाद ठारू मन को दूरेई एकाकार होई जाओ सिंधुरे बिंदु एकाकार होई जाओ तेबे भय नथिबो भ्रांति नथिबो। तेबे सजन वृंद ईश्वर उपासना ही एकांत काम्य या भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृतिर ये मर्म भेदी आह्वान। तेणु ईश्वर को अवहेला कर नाही निजर पारिला पणिया को जाहिर करी ईश्वर को केबे अस्वीकार कर नाही। तेबे ए समय रे ईश्वर को प्रार्थना करो चिकित्सा विज्ञानी मानक मस्तिष्क रे से बुद्धि दियंतु कौशल दियंतु ए महामारी रो मध्य निदान बाहरी जाऊ प्रतिकार व्यवस्था बाहरी जाऊ समस्तंकर कल्याण हेउ विश्वर मंगल हेउ एई शुभकामना सह आजिर कार्यक्रम को आजिर कथावस्तु को एटी विश्राम देली समस्तंकु विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम।